Father, thank you for this evening. Oče, ďakujeme ti za tento večer. Father, I hope that you will show something to us this evening. Oče, dúfam, že nám tento večer niečo dôležité ukážeš. That will completely free everyone from fear of failure. Čo úplne každého z nás oslobodí od strachu zo zlyhania. Amen. How can we be free from the fear of failure? Ako sa môžeme oslobodiť od strachu zo zlyhania? We already talked about... It's my spot. You had it. Come closer. Okay. Už sme hovorili... We already spoke about how you can be free from being hurt by criticism. Už sme hovorili o tom, ako sa oslobodiť od toho, že počujeme kritiku na seba. You know that the person who is saying these words was a child who didn't receive the love they needed. Vy viete, že tá osoba, ktorá hovorí tieto slova, je len dieťa, ktorá neprijala lásku, ktorú potrebovala. Yeah. And you just said something or did something. A vy ste jednoducho spravili niečo alebo povedali, that challenged a rule in their heart. Čo tak sa dotklo pravidla na ich srdci. That frightened them. To ich vystrašilo. Woke up the bear in their basement. A zobudilo toho medveďa v pivnici. But it's not your bear. Ale to není tvoj medveď. And it's not your basement. A není to tvoja pivnica. So you can listen to what people are saying. Takže môžeš počúvať, čo ti tí ľudia hovoria. Because you want to understand them. Pretože chceš porozumieť tejto osobe oproti sebe. But you don't have to receive what they're saying. Ale ty nemusíš prijímať do svojho srdca to, čo ti hovorí. You have a Teflon coat. Pretože máš teflónový kabát. That's a good thing. To je veľmi dobrá vec. But people are still afraid of failure. Ale ľudia stále môžu prežívať strach zo zlyhania. When we are at school, we get praised for success. Keď sme v škole, tak nás chvália za úspech. Many children get praised by their parents for success. A mnohé deti sú chválené svojimi rodičmi za úspech. When we get to work, our boss praises us for success. A keď sa zamestnáme, tak naši šéfovia nás chvália za úspech. And people grow up believing that their value is in succeeding. A ľudia vyrastajú v tom, že ich hodnota je založená na ich úspechu. But that is a lie. Ale toto je lož. Your value is not in what you do. Tvoja hodnota nie je v tom, čo robíš. Your value is in who you are. Tvoja hodnota je v tom, kým si. And you are who you are, whatever you do. A ty si kým si, bez ohľadu na to, čo robíš. People often ask me, how do I find God's will for my life? Ľudia sa ma často pýtajú, že ako rozlišujem, čo je Božia vôľa pre môj život. Jesus told us in Mass today. A Ježiš nám to povedal v svätej omši dnes. Love one another. Milujte sa navzájom. That's his will for you. Toto je vaša vôľa. Toto je jeho vôľa pre vás. Yes, but what does he want me to do? Dobre, ale čo chce, aby som robil? Love one another. Milujte sa navzájom. Okay, so what career does he want me to take? Takže akú kariéru chce, aby som budoval? I believe Father would say, I don't mind which career you choose. A ja verím, že otec hovorí, že nie je to jedno, akú kariéru si vybereš. But whichever you choose, ale čokoľvek si vyberieš, love one another. Milujte sa navzájom. It's a simple message. Je to veľmi jednoduché posolstvo. And it is so good when we can do it. A je to tak dobré, keď to dokážeme. But we grow up wanting success. Ale my vyrastáme a túžiac po úspechu. And we learn it as children. A sme sa to naučili už ako deti. When I play a game with my grandchildren. Keď sa hrám nejakú hru s mojím vnúčatkom, I have learned it is really important to let them win. Ja som sa naučil, že je veľmi dôležité nechať ich zvíťaziť. If I don't let them win, ak im nedovolím, aby zvíťazili, they don't want to play anymore. Už sa so mnou viac nechcú hrať. And I enjoy the game. A ja mám veľmi rád s nimi sa hrať. This is how you can avoid fearing failure. Toto je spôsob, aký môžete sa vyhnúť strachu zo zlyhania. Accept the truth. Príjmite pravdu.
You are incompetent. že ste nekompetentní. There you go. Was that a blessing? A bolo to požehnanie? It's a blessing to me to know I'm incompetent. Je veľkým požehnaním pre mňa vedieť, že ja som neschopný. Jesus said the same, you know. Ježiš to tiež povedal, nie? By myself I can do nothing. Povedal, že z vlastnej síly nič nedokážem. I can only do what I see my Father doing. Nič nemôžem urobiť sám od seba, pretože robím len to, čo vidím robiť Otca. By himself Jesus couldn't heal anybody. Sám zo seba nikoho nemohol uzdraviť. Or feed a crowd. Alebo nedokázal nasýtiť dav. Or walk on water. Alebo kráčať po vode. Or walk on land. Alebo kráčať po krajine. By myself I can do nothing. Sám od seba nemôžem nič urobiť. And Jesus said, but with my Father. Ale s mojím Otcom, look what we can do. Pozri, čo všetko dokážeme. And he had an amazing life. A mal úžasný život. I want to suggest to you. Chcem vám tak navrhnúť. And I hope you will agree with me in about half an hour from now. A dúfam, že do pol hodinky so mnou budete súhlasiť. That you want to be able to do nothing. Že vy vlastne chcete byť schopní ničoho. But be with your Father who can do anything. Ale že nechcete byť schopní, ale chcete byť so svojím Otcom, ktorý dokáže hocičo. I want to tell you a few stories. And this is how Father taught me this lesson. Poviem vám niekoľko príbehov, skrze ktoré ma Otec naučil túto lekciu. Okay, there's 3 stories, maybe 4, I don't know. Sú 3, možno 4 príbehy, ešte neviem. The first one took place a long, long time ago. A ten prvý sa udial veľmi dávno. I went to a church that liked door-to-door evangelism. Chodil som do takej farnosti alebo cirkvi, ktorá mala rada evangelizáciu dvere k dverám, či ako to povedať? Od domu k domu. You guys have a complicated language. Teraz sa mi vysrekladám. Well, I hated it. Ja som neznášal chodiť od domu k domu. Think about it, imagine it. Predstavte si to, porozmýšľajte nad tým, čo to je. All morning. Celé ráno. Knock, knock, knock. Klop, klop, klop. I'd like to tell you about Jesus. Would you like to hear about Jesus? Chcel by som vám povedať o Ježišovi. Chceli by ste počuť o Ježišovi? No, thank you. Clunk. Nie vďaka. Oh, what time is it? Koľko ešte času ostáva? And then Father showed me a scripture. A potom mi Otec ukázal na takú časť písma. My word never goes out and comes back without achieving its purpose. Moje slovo nikdy neodchádza a nevracia sa späť na prázdno. I thought, wow, that's great. To je super. I'm not doing anything. Ja vlastne nič nerobím. Your word is doing it. Tvoje slovo to robí celú tú prácu. So now I could go knock, knock, knock. Takže teraz môžem ísť klop, klop, klop. They open the door. Otvoria dvere. Did you know you are Father's child and he loves you? Vedeli ste, že ste Otcové dieťa a on vás miluje? I'd like to tell you about it. Would you like to hear about Chcel by it? som vám o tom povedať. Chceli by ste o tom počuť? No thanks. Nie, vďaka. I already told them. Už som im to povedal. And Father's word will not go out and come back without achieving its purpose. A ja verím, že Otcové slovo sa nevráti späť na prázdno. It made a chore into fun. A to zmenilo utrpenie do srandy. It's fun doing things with Father. Je to naozaj sranda robiť veci s Otcom. Another story. Iný príbeh. I was working in Wales with my son-in-law and my grandson. Pracoval som vo Walese s mojím saťom a s mojím vnúkom. And we are making a window frame, a wooden window frame. A vyrábali sme drevený okenný rám. Okay, 3 guys doing something practical. Chápete, 3 chlapi robia niečo
manuálne. What could be better? Čo by mohlo byť lepšie? It was perfect. To bolo dokonalé. My grandson was 3 years old. A môj vnúčik mal vtedy 3 roky. He had a plastic builder's hat. Mal také plastovú prilbu. And a plastic hammer. A plastové kladivo. My son-in-law, James. A môj zať, James. He cut the wood. On pílil drevo. Because he can cut wood accurately. Pretože on to dokázal spraviť úplne presne. When I do it, it's always a millimeter too long or too short. Keď pílim ja, tak je to vždy o milimeter kratšie alebo dlhšie. And he does it accurately. Ale on to vie robiť úplne presne. I fix it all together with nails. A ja to dávam dokopy klincami. And the 3-year-old, a ten 3-ročný, his job is to hit each nail 12 times with his hammer. Jeho úlohou bolo udrieť každý klinec 12 krát so svojím kladivom. To make sure I've put them in properly. Aby sa uistil, že ja som ich zatlkol poriadne. He is our quality control man. On je naša kontrola kvality. And he hits the nails 12 times because he can count up to 12. A on udiera do tých klincov 12 krát, pretože viac nevie napočítať. And we've told him he is in charge of the project. A my sme mu povedali, že on je zodpovedný za celý tento projekt. So sometimes he would say, stop. Takže niekedy povie počkať. I need to go somewhere and do something. Musím odísť a niečo vykonať. Don't do anything while I'm away. Nič nerobte, kým som preč. So we wait. Takže ho čakáme. And he doesn't come back. A neprichádza späť. Then I go find him. Takže idem a nájdem ho. He's doing something else. Už robí na niečom inom. I say, are you coming to do this window? A pýtam sa ho, počuj, vrátiš sa a budeš s nami pracovať na tom okne? Yes, don't do anything without me. Áno, nič bezo mňa nerobte. And we wait for him to come back. A čakáme na ňo, kým sa vráti. It took us 2 hours to make this window frame. A trvalo nám to 2 hodiny, kým sme vyrobili tento okenný rám. And without Daniel's help, a bez Danielovej pomoci, I think we could have done it in about half an hour. Si myslím, že by nám to mohlo trvať tak pol hodinu. Now, I want you to know, if you've ever worked or played with 3-year-olds. A chcem, aby ste si niečo všimli. Neviem, či ste sa už niekedy hrali s 2-3-ročným. For a 3-year-old to do anything at all for 2 hours is a miracle. Pre 3-ročného niečomu sa venovať sústredene 2 hodiny je zázrak sám o sebe. But we did this together for 2 hours. Ale my sme na tomto pracovali spolu 2 hodiny. And it was a joy for us. A bola to pre nás radosť. Because we love him. Pretože ho milujeme. What could be better than practical stuff? Čo môže byť lepšie ako manuálna práca? A guy thing. Chlapská vec. Wonderful. Nádhera. And then Daniel went to get his daddy. A potom Daniel išiel pre svojho ocka. And he came back and said these words. A prišiel s ním späť a povedal tieto slova. Daddy, look at the window frame I have made. Ocko, pozri na tento okenný rám, ktorý som vyrobil. That was his perspective. To bola jeho perspektíva. He's done it. On to urobil. His daddy said, did granddad help you at all? A jeho ocko sa ho spýtal, pomohol ti trošku starý otec? To som ja. Did Uncle James help you? A pomohol ti aj strýko James? Well, they helped. Áno, trošku pomohli. But I did it. Ale ja som to vyrobil. And we all said, it's a very good window frame. A my sme mu všetci povedali, to je veľmi dobrý okenný rám. And Daniel said, yes, it is. A Daniel povedal, áno je. And he was very proud of his work. A bol veľmi hrdý na svoju prácu. And God spoke to me through this. A Boh ku mne prehovoril skrze toto. My Father in heaven thinks I am like Daniel. A môj nebeský otec o mne premýšľa ako ja o Danielovi. In his eyes I am a little boy with a plastic hammer. V jeho očiach som malým chlapcom s plastovým kladivkom. I think I am doing things. Ja si myslím, že niečo robím. He's in heaven having a conversation with Jesus. A on je v nebi a má taký rozhovor s Ježišom. Robert thinks he's doing it. Robert si myslí, že to robí. Don't you love him? Nemiluješ ho? He doesn't do things with me because he needs me. On nerobí veci so mnou, pretože by ma potreboval. He doesn't need me at all. On ma nepotrebuje. He can do anything just by saying a word. On dokáže čokoľvek len tým, že vysloví slovo.
He can do anything by asking angels to do it. A on môže spraviť čokoľvek tým, že pošle anielov. He doesn't need me. On mňa nepotrebuje. He does things with me because he loves me. On robí so mnou veci, pretože ma miluje. It takes him longer. Trvá mu to dlhšie. But he likes it because he loves me. Ale jemu sa to páči, pretože ma miluje. This was my first lesson into freedom from fear of failure. A toto bola moja prvá lekcia do slobody zo strachu zo zlyhania. If I am not capable of doing anything, keď ja nič nedokážem, nie som toho schopný, how can I fail? ako môžem zlyhať? I don't feel a failure when I try and do something impossible. Ja necítim zodpovednosť za zlyhanie, keď skúšam robiť niečo, čo je nemožné. It's just that in Father's perspective I can't do anything at all. Pretože v otcovej perspektíve, z otcovho uhla pohľadu ja nič nedokážem. Only because he is with me. Dokážem to len vtedy, keď on je so mnou. I was with another grandson. A bol som s ďalším vnúčikom. He thought I was teaching him how to build a brick wall. A on si myslel, že ho učím, ako postaviť stenu z tehál. He would say, I am helping you, aren't I, Granddad? A on mi hovoril, že pomáham ti, nie, starý otec? And I said, yes, we're having great fun together. A ja som hovoril, áno, máme spolu veľkú srandu. It wasn't very helpful, really. A v skutočnosti, nebolo to veľmi nápomocné. But I loved being with him. Ale jednoducho milujem s ním tráviť čas. One time I said, Oliver, will you pass me that brick? Raz som mu povedal, že Oliver, prosím ťa, podáš mi túto tehlu? But his hands were too small. Ale jeho ručičky boli príliš malé. And the brick was too heavy. A tá tehla bola príliš ťažká. He had no shame. A vôbec sa nehanbil. He had no sense of failure. A vôbec nemal ešte žiadny pocit zlyhania. He turned to me and said, I can't pick up a brick, Granddad. A on sa na mňa otočil a povedal mi, starý otec, ja neviem zdvihnúť tú tehlu. I'm a little boy. Ja som malý chlapec. You pick it up. Ty si to zdvihni. Oh. He was saying, Granddad. On hovoril, starý otec. Think. Premýšľaj. I'm a little boy. Ja som malý chlapec. He didn't have any sense of failure. Nebolo v ňom kúska pocitu zlyhania. Little children don't. Malé deti to jednoducho nemajú. Until their parents or others teach it to them. Až kým ich to ich rodičia alebo iní nenaučia. Freedom from fear of failure. Takže sloboda zo strachu zo zlyhania. The last story a posledný príbeh is the most ridiculous. Je najtrapnejší. Many years ago, well, I don't know, about 10 years ago, no, longer, 15 years ago. Možno 15 rokov, teraz tak sa dohadoval som so sebou, že koľko rokov dozadu a uzavrel to, že 15. When Vicki was looking for the healing miracles of Jesus. Keď Vicki ešte tak vyhľadávala uzdravujúce zázraky Ježišove. And we were in the hotel of pure joy. A my sme boli v tom období hotela čistej radosti. Yeah, where we were learning things. Keď sme sa učili rôzne veci. Vicki said to me, Vicki mi hovorí, I think we should join a religious order. Mi hovorí, že myslím, že by sme mali sa pripojiť k takému náboženskému rádu. Oh no. Som si hovoril, nie. What now? Čo sa teraz bude diať? She said there's this religious order. It's dedicated to praying for physical healing. Tento rád je zameraný, alebo sa tak zameriava na modlitby za fyzické uzdravenie. We could join it. Mali by sme sa k ním pripojiť. Oh, I want to play with my digger. A ja sa chcem hrať s mojim bagrom. I don't want to join a religious order. Ja nechcem sa pripojiť nejaké reholi. But I could see that Vicki really wanted to. Ale ja som videl, že Vicki to veľmi chce. And I love Vicki. A ja milujem Vicki. So it's important to her, it's important to me. Takže je to dôležité pre ňu, tým pádom je to dôležité aj pre mňa. So we join it. Takže sme sa k nemu pripojili. And for 2 years I study. A 2 roky som študoval. Not full time. Nie na plný úväzok. You know, I write papers and people send them back saying not very good. That kind of thing. Ja som písal seminárne práce, posielal to, oni mi dali na to komentár, no nič moc. Oh, tak toto nejak vyzeralo. Thank you, I needed that. Vďaka, potreboval som túto spätnú väzbu. But after 2 years ale po 2 rokoch of studying,
tohto korešpondenčného štúdia. And after 2 years of attending many, many healing meetings, A po 2 rokoch zúčastňovania sa na mnohých seminároch, kde sme sa modlili za fyzické uzdravenia, in which I prayed for hundreds of people, kde som sa modlil za stovky ľudí, I got a license. ja som získal licenciu. I'm very happy to have it. Ja som veľmi šťastný, že som ju získal. I don't see anything in the Bible about needing a license, but I was still happy to have it. Nič nevidím v Biblii, že by som potreboval tú licenciu, ale som šťastný, že ju mám. That's very nice. To je veľmi pekné. Only one small thing was spoiling my happiness. Jediná vec trošku otravovala to moje šťastie. Although I had prayed for hundreds of people for 2 years, Napriek tomu, že som sa modlil za stovky ľudí 2 roky, not one of them was healed. Ani jeden nebol uzdravený. Not one. Ani jeden. Nothing. Nič. Not even a headache. Ani bolesť hlavy. Nothing. Nič. But I have a license. Ale mám licenciu. I wanted to quit. Ja som chcel skončiť. I was sick of praying for people Mi bolo zlé z toho modliť sa za ľudí, who were not getting healed. ktorí sa vôbec neuzdravovali. I felt a failure. Ja som cítil, že som zlyhal. But I knew Vicki would not let me quit easily. Ale ja som vedel, že Vicki mi nedovolí skončiť len tak ľahko. Because written in Vicki's heart is a rule, Pretože vo Vickinom srdci bolo to pravidlo. never, ever, ever quit. Nikdy v živote neskončí. So what am I going to Nevzdaj do? to. Teraz, čo s tým spravím? I've got a good plan. A mám dobrý plán. I prayed to God, Modlil som sa k Bohu. if you don't heal someone tonight, Ak dnes niekoho neuzdravíš, I quit. končím. And I told Vicki that was my prayer. A povedal som Vicki, že takto som sa pomodlil. So now it's not my responsibility, right? Takže teraz to už není na moju zodpovednosť, nie? And I'm happy. A som šťastný. This is the last night I ever have to do this. Toto je posledná noc, kedy to musím spraviť. We get invited to a big meeting A boli sme pozvaní na také veľké stretnutie in a cathedral. v katedrále. Big old stone building. Obrovská kamenná budova, Hundreds and hundreds of people, stovky a stovky ľudí all needing some healing. a všetci tam prišli, pretože potrebujú nejaké fyzické uzdravenie. The priest who leads this order, it was an Anglican order, but I'm sure that it's just like a Catholic A one. tento kňaz, ktorý viedol tento rád, bol to anglikánsky rád, ale verím, že to je rovnaké ako s katolickými. The priest does a wonderful talk. A ten kňaz mal krásny príhovor Everyone is expecting wonderful things. a každý očakáva nádherné veci, že sa udejú. Well, not everyone. A nie všetci. I'm not. Ja neočakávam. And then he says, will the team come to the front? A potom hovorí, že tým, poďte dopredu. And if you need healing, come to a member of the team. A ľudia, ak potrebujete uzdravenie, tak kľudne príďte za niektorým z členov tímu. Before long, every member of the team is praying for someone except me. A zanedlho už všetci sa s niekým modlia okrem mňa. Which is perfect. Čo je super. Dokonale. I'm starting to relax. Už začínam oddychovať. And then I see this lady walking towards me. A potom vidím, ako táto pani kráča smerom ku mne. With the aid of a walking frame. Za pomoci chodítka. Because her legs are not working properly. Pretože jej nohy nefungujú dobre. And I'm praying now. A teraz sa zrazu sa modlím. Not me, Father. Not me. Ja nie, Oče, ja nie. Not me. Nie. I want her to be healed. A príde za mnou a povie, chcem byť uzdravená. I don't want her to come to me. Že ona chce byť uzdravená, ja nechcem, aby prišla ku mne. But everyone else is busy. Ale všetci ostatní sú zamestnaní. So she comes to me. Takže prichádza ku mne. And no problem.
pohode. I say to her, what would you like the Lord to do for you? A som sa jej spýtal, čo by si chcel, aby Pán pre teba spravil? Now she starts to tell me all of her medical problems. A ona mi začne rozprávať všetky svoje medicínske problémy. Now, Vicki is the doctor. I'm not a doctor. A Vicki je doktor, ja nie. I don't even know what half of these things are. A ja ani nerozumiem, že čo polovica tých diagnóz je. And by the time she's finished telling me her list, A keď už skončila s celým tým zoznamom, I can't remember what she said first. už si nepamätám, že čím začala. So I say to her, Takže jej hovorím, what would you like the Lord to heal first? čo by si chcela, aby Pán uzdravil ako prvé? And she says to me, A ona mi hovorí, will you pray for my knee? budeš sa modliť za moje koleno? I can't move it. It has no movement. Neviem s ním hýbať, vôbec sa, je úplne fixnuté. No problem. Nedá sa s ním hýbať. I can do this. Bez problémov, môžeme sa modliť. In fact, it's probably the last time I will ever do this. Pravdepodobne to je posledný krát, čo to kedy robím. I pray all the prayers I have learned. Modlím sa všetky modlitby, ktoré som sa naučil. The ones that have not worked for 2 years. Všetky tie, ktoré nefungovali posledné 2 roky. And guess what? A hádajte čo? They still don't work. Nefungujú stále. I don't know what to do now, Teraz neviem, čo robiť, because I've run out of prayers. pretože už mi došli všetky modlitby. But I did ask God to heal someone. Ale ja som poprosil Boha, že nech niekoho uzdraví. So I figure I've got to keep going until she tells me to stop. Takže ja chcem pokračovať, až kým mi ona nepovie, aby som prestal. But I've run out of prayers. What do I do? Ale už mi došli všetky modlitby. Čo teraz? I know what. I'll say the same prayers again, but this time in Welsh. Ja viem čo. Ja sa pomodlím všetky tie modlitby znovu, ale tentokrát vo veľštine. It's a Welsh cathedral, you know. Je to veľská katedrála. It was stupid. She didn't even talk Welsh. A bolo to úplne hlúpe, pretože ona ani nerozprávala po veľšsky. But I couldn't think of anything else to do. Ale nič iné mi nenapadlo. Anyway, that didn't work either. A každopádne ani to nefungovalo. I remembered seeing some other people do something I've never done myself. A ja si pamätám, že iní ľudia robili niečo, čo ja som nikdy predtým nerobil. They make some strange sounds. Oni vydávali nejaké divné zvuky. And they tell me that's prayer. A potom mi tvrdili, že to bola modlitba. Well, I can't think of anything else to do. Takže nič iné ma nenapadá. So, Takže? I feel like an idiot. Cítim sa jak idiot. And my only intelligible prayer is, please, Father, make this stop. A moja jediná zrozumiteľná modlitba je, že prosím, Pane, nech už to skončí. And he heard my prayer. A on vypočul moju modlitbu. The lady said, my knee is very hot. Tá pani mi hovorí, že moje koleno je veľmi horúce. Hot? Horúce? Hot's good. Horúce je dobre. I never had a hot before. Nikdy predtým som horúce nemal. So I say to the lady, will you do something with your knee you couldn't do before? A tak som povedal tej pani, že prosím ťa, spravíš niečo s kolenom, čo si predtým nezvládla spraviť? And she bends her knee. A ona zrazu ohne svoje koleno. Goes, wow! A my čumíme na to. Oh! And I'm going, wow! A ja idem, wow! She says, will you pray for my other knee? A ona sa ma spýta, prosím ťa, pomodlíš sa aj za moje druhé koleno? Yes, I will. Jasne, pomodlím sa. I can do knees. Ja som od kolien.
We go through the same procedure. A ideme tú istú procedúru. It takes another 15 or 20 minutes. A znovu to trvá asi 15-20 minút. And then this knee heals as well. A potom sa nakoniec to druhé koleno tiež uzdraví. I am happy. Ja som šťastný. 2 knees. A 2 kolena. I want to stop. A už chcem prestať. I want to go and talk to Vicki. Chcem ísť za Vicki a povedať jej to. How did you do? Ako sa tebe darilo? 2 knees. 2 kolena. But the lady says to me, Ale tá pani mi hovorí, will you pray for my ankles? Môžeš sa modliť aj za moje členky? Okay. Dobre, môžeme. So we pray for an ankle. Takže sa modlíme za členky. Same thing all over again. Znovu to isté, všetko Only sme this zapakovali. time nothing works. Ale tentokrát sa nič neudeje. But I'm happy because 2 knees is a result. Ale ja som šťastný, lebo aj 2 kolena sú nejaký výsledok. I want to stop. Už chcem s tým prestať. So I say to her, Takže jej hovorím. I have no idea why this isn't working. A jej hovorím, že neviem, prečo to nefunguje. Do you have any idea? Máš ty nejaký nápad? And she says, A ona mi povie. well, I thought the knees might be healed. Vieš, ja som celkom aj tak verila, že tie kolena sa môžu uzdraviť. This was arthritis. To bola artritída. Came on later in life. A dostal som ju neskôr v živote. I didn't really expect the ankles to be healed. Ale v skutočnosti ohľadom tých členkov som neočakávala, že sa uzdravia. I was born with them like this. Ja som sa s nimi narodila takto. And for some reason I said this. A z nejakého dôvodu som povedal toto. Well, faith is a gift from God. Vieš, viera je dar od Boha. How could I say it? Ako som to mohol povedať? I started the evening with 0 faith. Pretože ja som začal ten večer s nulovou vierou. Faith is a gift from God. Viera je dar od Boha. We'll pray for the gift. My sa budeme modliť za tento dar. And when you are ready, A keď budeš pripravená, we'll try again. skúsime to znovu. So that's what we did. Takže toto sme aj spravili. And shortly afterwards she said, I'm ready now. A krátko na to ona povedala, dobre, už som pripravená. We prayed for the ankle. A modlili sme sa za členok. And she could move her ankle. A zrazu mohla hýbať tým členkom. That is amazing to me. A to je pre mňa úplne úžasné. I don't even know where the muscles would come from to do it. Ani neviem, že skade sa tie svaly vzali, ktoré to robili, ten pohyb. She's never ever moved the ankle. Pretože ona nikdy doteraz v živote tým členkom nepohla. This lady is ecstatically happy. A táto žena je v extatickom stave šťastia. We pray for the other ankle. Modlíme sa za ďalší členok. And the same thing happens. A rovnaká vec sa udiela. She is crying with happiness. Ona plače od šťastia. And she is getting down on the floor of the cathedral and standing up again. A robí drepy v tej katedrále. Shouting, look what I can do. A kričí, pozri, čo dokážem. And the next bit can only happen in Britain. A ďalší kúsok príbehu sa môže stať len v Británii. The priest who leads this order, kňaz, ktorý vedie tento rád, this order for physical healing, tento rád na modlitby za fyzické uzdravenie, well, he himself is blind, he can't see. on je sám slepý, nevidí. So he is saying, what can she do? What can she do? A tak on sa pýta, čo dokáže? So we explain everything. Takže mu všetko vysvetlíme. And he is also very happy. A tiež je veľmi šťastný. And this is the point. A toto je pointa, čo som chcel povedať. God waited until I knew I could not do it. Boh čakal, kým som už na istotku vedel, že sám to nerobím. I knew for sure I cannot heal anybody. Ja som si bol úplne istý, že nikoho nedokážem uzdraviť. And when I said, if you don't heal someone tonight, A keď som mu povedal, že keď ty neuzdravíš niekoho dnes v I noci, quit. končím, He must have been thinking something like this. on musel premýšľať nejak takto. At last you recognize I'm doing it. Konečne si rozoznal, že to som ja, kto to robí. Because I know what would have happened if I had seen people healed sooner. I know what would have happened. Pretože ja viem, čo by sa udialo, keby som videl, ako sú ľudia uzdravovaní skôr, ako vtedy. I was an orphan. Bol som sirotou. I would have thought, I did it. Ja by som myslel, že aha, tak ja som to spravil. Look at the person I have healed.
A pozrite sa na tú osobu, ktorú som I uzdravil. have a gift. Mám dar. I have a license. A mám aj licenciu. I have healing hands. Ja mám uzdravujúce ruky. I'd have thought things like that. Ja som si myslel takéto veci. And Father loves me too much to let me believe that. A Otec ma miluje príliš na to, aby som uveril takýmto Because veciam. if that's what I believe, Pretože keby tomuto som uveril, what happens if I pray for someone and they don't get healed? čo sa udeje, keď budem za niekoho modliť a oni sa neuzdravia? I feel a failure. A cítil by som zlyhanie. I think I've lost it. A myslel by som si, že strátil som to. Or I think I don't have enough faith. Alebo by som premýšľal nad tým, že nemám dosť viery. Or worse still, I think this poor person doesn't have enough Alebo faith. ešte horšie, že táto úbohá osoba nemá dosť viery. All sorts of things go through the head of orphans when they are not succeeding. Kopec vecí prechádza sirotám v hlave, keď sa im nedarí. They're looking for someone to blame. Hľadajú niekoho, koho by mohli obviniť. Maybe God. Možno Boh. You're not doing your job very well. Ty nerobíš svoju robotu moc dobre. It's not my problem. I have a gift. To nie je môj problém, ja mám dar. So it must be your problem. Takže to musí byť tvoj problém. But children of God don't think like that. Ale deti Božie takto nepremýšľajú. We know we can do nothing. My vieme, že nič nedokážeme. So if I try to do something I know is impossible Takže keď niečo skúšam, viem, že to je nemožné and it doesn't work, a ono to nefunguje, well, it's not my fault. a to nie je moja vina. I can't do it. Nedokážem to aj tak. For some reason, Father didn't do it. Z nejakého dôvodu to Otec nespravil And like a little child with a big father, a tak ako malé dieťa s veľkým ockom, I don't need to know the reason. ja nepotrebujem vedieť dôvod. He'll have a reason. On bude mať nejaký dôvod. I don't need to know. Ja ho nepotrebujem poznať. And it frees me to pray for healing. A toto ma oslobodzuje modliť sa za uzdravenia. Over the last 5 years or so, Za posledných približne 5 rokov. I have seen more than 20 very, very amazing healings. Ja som videl viac ako 20 naozaj úžasných uzdravení. I wish I could say everyone I prayed for got healed, but it just isn't true. A ja by som si želal povedať, že každý, za koho som sa modlil za fyzické uzdravenie, bol aj uzdravený, ale nie je to jednoducho pravda. It was true for Jesus, but not for me. A toto platilo pre Ježiša, ale neplatí to pre mňa. But I have seen 20 or so very, very amazing healings. Ale videl som už 20 alebo cez 20 veľmi úžasných uzdravení. I know I can't do it myself. A viem, že som to nemohol, že to nedokážem sám, But I know my Father can sometimes do it. ale viem, že môj Otec to dokáže a niekedy to aj spraví. And the more I pray, A čím viac to skúšam, the more likely I am to see another one. že sa modlím za ľudí, tak tým pravdepodobnejšie je, že uvidím ďalší zázrak. And I want to see another one. A ja chcem vidieť ďalší zázrak. Not so I feel as though I have a gift, Nie preto, že by mi to potvrdilo, že ja mám ten dar, but I'd love to see someone healed. ale ja jednoducho sa mi páči, keď vidím niekoho uzdraveného. Everyone gets very happy when it happens. Keď sa to udeje, všetci sú šťastní veľmi. It's a very good feeling. Je to veľmi dobrý pocit. So I want to tell you, I want to ask you, A chcem vám povedať a poprosiť vás, you are now children of God. že vy ste teraz deti Božie. I was in the room when you decided to do it. A bol som v miestnosti, keď ste sa rozhodli pre to. I'm a witness. Ja som svedok. You're children of God. Ste deti Božie. Here's the good news and the bad news. A tak mám pre vás dobrú novinu a zlú správu. The bad news is you can't do anything. A zlá správa je, že nič nedokážete. The good news is your Father can do anything. A dobrá správa je, že váš Otec dokáže všetko. And because he loves you, A pretože vás miluje, he would like to do some amazing things with you. on by rád spravil nejaké veľmi úžasné veci s vami. Not because he needs you, Nie kvôli tomu, že by ťa potreboval na but to, because he loves you. ale preto, že ťa miluje. All he needs is for you to be willing to try. Všetko, čo potrebuje, je, aby si ty bol ochotný to skúsiť. If you pray for impossible things, Keď sa budeš modliť za nemožné veci, one day jedného dňa you will see something amazing. uvidíš niečo úžasné. And the day you do, A ten deň, kedy sa to stane, it will transform your prayer life. to úplne premení tvoj modlitebný život.
It's great being a little boy with a big dad. Je úplne úžasné byť malým chlapcom s veľkým tatom. It's great being a little girl with a big dad. A je úžasné byť malým dievčatkom s veľkým ockom. We are not responsible for outcomes. My sme nie zodpovední za tie výsledky. We're only responsible for doing what our Father does. A my sme len zodpovední za to, aby sme robili to, čo robí náš Otec. My little grandchildren copy what I do. Moje malé vnúčatka kopírujú to, čo robím. I'm planting something in the garden. Niečo sadím v záhrade. My little grandson with his plastic spade is digging it up. A môj vnúčik so svojou plastovou lopatkou to vykopáva. He's doing it because I'm doing it. A on to robí, pretože ja to robím. He's not helping. Nepomáha, But it's nice. ale je to pekné. And I like being with him. A ja mám rád, keď sme spolu. And if he stays with me, A keď on vydrží so and mnou if I don't reject him, a keď ho neodmietnem, he will learn to do what I do. on sa postupne naučí to, čo ja robím. And if we keep trying to do the impossible, A keď my budeme skúšať robiť nemožné, one day Father will show us something amazing. jedného dňa nám Otec ukáže niečo úžasné. And we won't think, oh, I'm really good. A my si vtedy nepomyslíme, aha, som veľmi dobrý. We'll think, he loves me so much. My si pomyslíme, on ma tak miluje. Thank you, Father. Vďaka, Otče. So, as you go to bed tonight, Takže, ako pôjdete dnes do postele, maybe God will tell you what impossible thing he would like you to pray for. možno vám Boh ukáže, že čo je tá nemožná vec, za ktorú chce, aby ste sa modlili. And I hope it doesn't take you 2 years before you see the first one. A ja dúfam, že vám to nezaberie 2 roky predtým, než uvidíte prvú takúto vec sa udiať. I think you might be quicker learners than me. Ja dúfam a myslím si, že budete asi rýchlejšie sa učiaci But have ako ja. a wonderful time praying. Ale majte úžasný čas počas toho, jak sa za to modlíte. Without any fear of failure. A bez akéhokoľvek strachu zo zlyhania. And thank you for listening. A vďaka za počúvanie. God bless you. A Boh vám žehnaj.